Ahem, reels na sadta mga ka-alright. So natay shout out no kay Pasko man ron na prepare tayo og salad. Then kuan day agang gigamitan na ni katong among gift check nga worth 500 di ba? Then kini sila kining nga salad is already 659 ni siya tanan. Gawa sa buko day nga 70 pesos. So shout out sa naingon nga Noche Buena 500 ha. Sure mo. Noche Buena di ba? Sure na Noche Buena. So salad na siya worth 729. Then karing among plastic cup. Here, plastic cup is 28. Oh, ano ni? Shower. 55 day. 55. So 729 plus 55. So kuwang 800 pod no? Salad lang. So ang 500 nga nagsibuin na. Oh, kasi sa damong gura ta.